प्रदेश बीजेपी हाबानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि फिल्ड सारा 24 आसेमान साल पालायजाखा जानुवारि 23 साल मारि इंखा बाधा कतर yok sama cobawo sakbedogoi samung tangnai badhani busa नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि आसेमानि साल बाधा बे बाक्सा त्रिपुरा हासेबो नांगुमानि बरंदमानि बिसिंति बिन आसेमानि साल पालायजागै तंगो बुबागराखर आगरतला किशनगर आमचे तंगमा प्रदेश बीजेपी हाबानगर बाहायनो बिन आसेमानि साल पालायजाखा अ सालनो रिक्सावै फुंगो बाधा कतनि बानातै बीजेपी बदलनि बानातै सावै नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि मांगपिलुओ खुंबगै आसेमानि साल पालायजाखा अ सालनि सावंबतांगो मानजाखा बीजेपी रिपीट अ सालनि सावंबतांगो मानजाखा प्रदेश बीजेपी कास्को याकचु तापस भट्टाचार्य हांगार कमिटी तांगफां असीम भट्टाचार्य शेख मुचर कास्को असित बरन राय प्रदेश तांगफां तापस मजुमदार रतन घोष अदिति भट्टाचार्य प्रवीर राय आकसं अ सालनि सावंबतां नतये तापस भट्टाचार्य सागा बाधावा सिमिया हायं हायबो नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि आसेमानि साल बरंदमानि बिसिंति पालाय दंगो बाधा कत yok sama cobawo sakno bedogoi samung tangnai badhani sajala नेताजी सुभाष चंद्र बोसनो प्रदेश बीजेपी बरम याफरकनि सागा আজকে 23 জানুয়ারি আমরা জানি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর 128তম জন্মদিন। আমরা ভারত সরকার যাকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করে, এটা শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরাক্রম দিবস পালন করা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, জাতীয়তাবাদী এবং সর্বজনপ্রিয় নেতৃত্ব। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ তাকে আজকের দিনে সম্মান জানান এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্মরণ করা হয়। বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজের মাধ্যমে আজকের দিনটা উদযাপন করা হয়। আমরা এখানে আজকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ওনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন দর্শন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা, বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা এই দিনটি উদযাপন করে থাকি।